Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlugikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw, may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, Babay, ayaw akong tudlui kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon, unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuoan labot sa pagpanglinis ug tungod niini didtoy gibutang nga unom katadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan ug kawhaan ngadto sa katluan kagalon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-an ninyog tubig kining mga tadyaw ug ila kining gipuno." Unya mingon siya kanila, "Kab-a ang tubig ug dag-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira." Ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kung diin gikan ang maong bino. Busa gitawag niya ang bana ug giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug kung makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon idalit pa nimo ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, O Kristo. Mga igsuon, happy fiesta. Siguro ang mga kaparian dinhi nakahuna-huna nga si Father Andre lang atong pamisahon og alas 6 kay mubo man na siya muwali kay ang mga manimbahay bayag alas 6 manarbaho mga eskwela pa. Sige lang ako nang tinud-on kanang ilang gisulti. Tinuod man sad gyud no sa mga nakailan nako. Mga igsuon ko diha ni Kristo tulo ka punto lamang. Una, niining atong kapistahan sa mahal nga Birhen sa Lourdes, ang atong mga pagbasa, no, naghisgot og kanabitawng kaminyoon. In fact, sa atong gospel, ang unang milagro ni Jesus nahitabo man sulod sa usa ka kasal, the wedding at Cana. Didto ang iyang inahan, no? Didto si Mama Mary. So my first point would be, kay ang atong tema mahitungod man sa paglaom. Ang bino nga maoy hinungdan sa maong milagro is actually a symbol of abundance, no? Pagkamabungahon, pagkadaghan, blessing, happiness. That is the symbolism of the wine. Unya, nakabantay ang atong mahal nga inahinan nga nawala hapit na mahutdan og bino. If i-translate nato sa atong kaugalingong kinabuhi mga igsuon, naatay mga panahon sa atong kinabuhi nga murag naa sa kasal, party-party, malipayon. Pero dili ta makabantay nga sa atong kalipay, nihinay-hinay na pugkawala ang bino sa atong kinabuhi. To the point nga usahay, ang atong ipakita sa mga tao, nagmalipayon ta. But deep inside, nahurot na ta paduong. Deep inside, lami na kayo i-give up. Deep inside, kahilakon kay tastanan. But we have to show to the world that we are happy. Pero si Mama Mary was so sensitive nga nahibaw-an niya hapit na mahutdag bino.
Mga igsoon ko diha ni Kristo, di ba ingon ana sadta? Naay mga panahon sa tong kinabuhi nga mao na ipakita nato sa mga tao, pero deep inside nahurot na ta. Nawala na ang abundance, nawala na ang kinabuhi, nawala na ang paglaom. And for sure, kasagaran ninyo dinhi karon mauna ang nasinati. Nawad-an nagpaglaom, nawad-an nagkinabuhi, nawad-an na taog bino. Maghikay ta, pero deep inside naghuna-huna ta. Unsa kay ikabayad nako nining akong utang sa? Di ba? We are worried. Unsa may akong buhaton? But Mama Mary was so sensitive. That's why iyang giduol si Jesus. Pagduol niya kang Jesus, tagai silag bino, tagai silag kalipay. Mauning ikaduhang punto mga igsuon. Sa mga panahon nga makabantay ta, nga mahutda na tagbino, ang challenge pud nato is to be like Mary. Sensitive pud siya nga ang ubang mga tao nahutdan na og paglaom, hapit na mahurot ang ilang kinabuhi, ang ilang kalipay. Third and last point, since ang unang milagro na hitabo sa kasal, akong hangyoon karon ang mga minyo, ang katong inyong vows during the marriage is actually a prayer for hope. Itugot Ginoo nga kami magkahiusa sa huna-huna ug kasing-kasing, sa kahambugaway ug kapitos, sa kasakit ug maayong panglawas. Diba? Kasakit ug maayong panglawas. The Feast of Our Lady of Lourdes is related to healing. Ang kasakit nagpasabot nga adunay kulang. Ang kasakit nagpasabot nga adunay kawang. Ang kasakit nagpasabot nga adunay nawala. Apan, ang kaning pagampo sa minyo, itugot Ginoo nga kami magkahiusag gihapon, bisag na ay kulang, bisag na ay nawala, bisag usahay nawad-an na tagpaglaom. And I address this to the couples who are here today, who are experiencing pain in your marriage. This day I declare, Jesus through Mary is touching you. Jesus through Mary is touching your hearts to rekindle once again the love and promise that you have for one another. Ug sa mga pamilya karon nga naka-experience og kasakit, I declare and I pray for you nga kining maong kapistahan magdala unta kaninyo sa kaayuhan nga inyong gipangandoy. Sa katapusan mga igsoon ko diya ni Kristo, niining atong pagpadayon sa atong santos nga misa. Let us always remember that even hope itself is a manifestation of healing. Nganuman, kay ang paglaom maoy magtukmod kanato sa pagbuhat ug kaayuhan. And so like Mama Mary, our mother in the wedding of Cana, let us be sensitive sa mga tao nga nawad-an og bino, ang bino sa kalipay, ang bino sa kinabuhi, nga pinaagi sa atong mga ginagmayng mga buhat, mahimo tang instrumento sa pagpabalik sa maong kinabuhi ug kalipay ngadto kanila. Amen. Happy Fiesta kanatong tanan.